In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं और ये मसला नोवल कोरोना वायरस है। लोगों को थोड़ी सी आगाही देने के लिए आज हम कोरोना वायरस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या चीज। व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस को समझने के लिए हमें सबसे पहले वायरस के बारे में जानना होगा कि वायरस क्या है। तो वायरस दरअसल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, यानी बीमारियां फैलाने वाले जरासीम। ये खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनको जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने के लिए दूसरे जिंदा जानदारों की जरूरत होती है, यानी ये दूसरे लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह वायरस होती है, जैसे जुकाम, हाइपेटाइटिस, डेंगू, बुखार, खांसी, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा वगैरह। मगर इन तमाम वायरसेस में सबसे खतरनाक और भयानक वायरस का नाम नोवल कोरोना वायरस है। नोवल का मतलब होता है न्यू, तो चूंकि ये एक न्यू वायरस है इसलिए इसका नाम नोवल है, जबकि कोरोना का नाम लातीन वर्ड में कोरोना से ही लिया गया है, जो कि लफ्ज क्राउन से निकला है, जैसे कोई ताज होता है। इसी तरह का कोरोना का स्ट्रक्चर होता है और चूंकि दिसंबर 2019 में ये वायरसेस दरियाफ्त हुए हैं, इसका नाम नोवल कोरोना वायरस 2019 रखा गया। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इसको ज़ूनोटिक कहते हैं, जिसका मतलब है ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है और जुकाम से लेकर रिस्पायरेटरी सिस्टम की खतरनाक बीमारियां फैलाता है। कोरोना वायरसेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ये वायरसेस कुछ जानवरों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में, यानी ये कहां से पैदा हुए और दुनिया में किस तरह से फैलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान में देखा गया। कुछ रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि कोरोना वायरस इस दुनिया में पहले से मौजूद है। इसकी कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो पहले भी देखी गई हैं। इनमें से एक सार्स है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस 2003 में पहली दफा सामने आया था, जिसकी वजह से दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में बहुत लोग इससे मुतासिर हुए थे। इसी तरह दूसरा वायरस है मेर्स कोरोना वायरस, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मेर्स वायरस 2012 में सबसे पहले सऊदीया में सबके सामने आया था। इसके बाद ये दूसरे मुल्कों जैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फैल गया था। 2015 के बाद से किसी भी किस्म का कोई वायरस सामने न आया था, मगर दिसंबर 2019 में फिर से WHO ने एक नए तरह से कोरोना वायरस का तारुफ कराया था। इस वायरस का शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि दूसरे कई जानवर भी हो रहे हैं, मसलन ऊंट, बिल्ली और पिग वगैरह। कुछ स्टडीज में कोरोना वायरस का ओरिजिन चमगादड़ों और सांपों में भी बताया गया है, क्योंकि चमगादड़ में सार्स और मेर्स दोनों की तरह के कोरोना वायरस देखे गए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वायरसेस जानवरों से ही इंसानों में जा रही हैं। कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिन चाइना का शहर वुहान है। अब हमने देखना ये है कि जानवरों से इंसानों और इंसानों से दूसरे इंसानों में किस तरह से मुंतकिल हो रही हैं। ये एक एपिडेमिक वायरस है, यानी कि वबाई बीमारी है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। ये वायरस चूंकि हवा के जरिए फैलता है, इसलिए करीबी लोगों पर ज्यादा असर अंदाज होता है। मुतासरा लोगों को हाथ मिलाने से या फिर टच करने से भी ये वायरस मुंतकिल हो जाता है।
اس کے چانسز ان لوگوں میں زیادہ ہیں جو ویک امیونٹی والے ہیں اور جنہوں نے حال ہی میں چائنا کا سفر کیا ہے۔ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے کھانسنے سے یا چیخنے سے وائرس یا جراثیم دوسروں لوگوں تک چلا جاتا ہے۔ یہ منہ کے ذریعے سے لنگس میں چلا جاتا ہے، لنگس کو انفیکٹ کرتا ہے اور لنگس کو انفلیمڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی ہے اور پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر آتی ہیں اس کی سمپٹمز، یعنی جب کرونا وائرس کسی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہاں کیا کیا علامات نظر آتی ہیں۔ عام طور پر جب انفیکشن ہوتا ہے تو درجہ علامات ہوتی ہیں۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، موسمی زکام اور تیز بخار ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، کھانسی ہونے لگتی ہے، سر میں شدید درد ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے۔ جبکہ جو سیویئر کیسز ہیں ان میں درج ذیل علامات ہیں، نمونیا ہو جاتا ہے، کڈنی فیلئر یعنی گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سانس لینے کا شدید مسئلہ ہوتا ہے، ریسپائریٹری سسٹم بری طرح متاثر ہوتا ہے اور آخر کار ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب علامات کے بعد آتے ہیں کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی ویکسینز وغیرہ دریافت ہوئی ہیں، مگر احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بچنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو اینٹی بیکٹیریل سوپ سے دھوتے رہیں۔ جو لوگ اینیمل فارم یا کھیتوں وغیرہ میں جانوروں کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے کپڑوں اور ماسک کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ کھانسی اور چھینکنے کے وقت اپنے ناک اور منہ کو کور کر لیں۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان سے دور رہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہے ہیں تو گھر پر رہیں۔ لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر نہ کریں۔ 65 سال سے اوپر اور 5 سال سے کم بچوں کو خاص طور پر بیمار نہ ہونے دیں۔ تمام لوگ ماسک لگائے رکھیں، خاص طور پر جن لوگوں کو کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے وہ بہت احتیاط کریں۔ اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دیں، پانی پیتے رہیں اور کوشش کریں کہ گرم پانی کا استعمال کریں۔ گوشت کو اچھی طرح سے پکائیں، انکوکڈ فوڈ اور میٹ سے پرہیز کریں۔ وائرس کے کچھ کیسز پاکستان میں بھی آ چکے ہیں، لہٰذا آپ سب لوگ بھی اپنی طرف سے احتیاط کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، آمین۔